Kembali di presisi utama pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Dalam sepekan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berkunjung ke Israel, Mesir, dan Qatar guna mengupayakan gencatan senjata di Gaza di tengah ancaman eskalasi perang. Tapi perundingan kembali terganjal sejumlah isu, mulai isu sandera hingga penarikan mundur pasukan Israel. Dan berikut laporan Yuni Salim dari VOA. Upaya diplomatik terakhir Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken untuk mengupayakan gencatan senjata di Gaza akhirnya tak semulus harapan pemerintahan Joe Biden. Currently, we do not see progress towards a ceasefire. There was a significant diplomatic push by the Americans over the last couple of weeks, partly in an effort to postpone any retaliation by Iran and Hezbollah against Israel. But also because of a belief that, as multiple American officials said, we are very close to a deal. Di tengah proses negosiasi, Presiden Joe Biden berbicara lewat telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut pernyataan yang dirilis Gedung Putih, Amerika Serikat kembali menegaskan dukungannya bagi keamanan Israel, termasuk dari Iran dan kelompok-kelompok proksinya Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Pada saat yang sama, Biden menekankan perlunya segera mencapai gencatan senjata dan pembebasan sandera. Honestly, because we don't have the details are not public, why both sides are, blaming each other for not reaching an agreement or for a ceasefire. But the speculation is that Israel wants to have some form of military presence in Gaza, either in the Egyptian border or in other parts of Gaza, and obviously Hamas does not want that. Dalam pembicaraan telepon dengan Biden, Netanyahu menyebut rencana Israel mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia, wilayah sempit sekitar 14 km di perbatasan Gaza dengan Mesir. And in some ways, this is classic Netanyahu, which is that he, if you will, puts forward a good faith, but then backtracks the next day. And this is what he's done all of his career. Pemerintah Amerika Serikat juga menolak pendudukan jangka panjang wilayah Gaza oleh Israel dan tetap menekankan penarikan mundur berangsur pasukan Israel dari Gaza, seperti yang diatur oleh proposal gencatan senjata 3 fase pemerintahan Joe Biden. Proposal ini juga menyerukan pembebasan sandera oleh Hamas dan pelepasan tawanan Palestina oleh Israel, juga dalam beberapa fase. Tapi disinilah Israel dan Hamas sulit mencapai titik temu, mengingat tekad Netanyahu untuk menghabisi Hamas. Even releasing the hostages will not stop the war, that he's willing to pause it for 6 weeks or something, but then resume it. And in Hamas, the hostages are the only leverage they have, really, unless it can involve an end of the war, a real end of the war, and an Israeli withdrawal. They're not going to release them. Negosiasi gencatan senjata semakin mendesak dengan pembunuhan 2 komandan Hizbullah di Lebanon dan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh saat berkunjung ke Iran. Selain itu, Presiden Biden juga mendapat tekanan kuat dari dalam negeri untuk segera memfasilitasi akhir perang. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Kamala Harris resmi menerima pencalonan dirinya sebagai capres dari Partai Demokrat setelah Presiden Joe Biden menyatakan mundur dari pencalonannya pada bulan lalu. Dan berikut laporan Patsy Widakuswara dari VOA. Di tengah acara bertabur bintang termasuk penampilan penyanyi The Chicks dan Pink, Kamala Harris yang menjadi bintang malam terakhir konvensi nasional Partai Demokrat di United Center, Chicago. I accept your nomination to be President of the United States of America. Harris kembali mengontraskan dirinya, seorang mantan jaksa penuntut umum dengan kandidat Partai Republik Donald Trump, mantan presiden yang juga telah divonis bersalah di pengadilan. As a young courtroom prosecutor in Oakland, California, I stood up for women and children against predators who abuse them. He was found guilty of fraud by a jury of everyday Americans. Di dalam arena konvensi, Harris mendapat sambutan hangat. Tapi di luar konvensi, demo pro-Palestina digelar setiap hari. You've done nothing
Demonstrasi di luar tidak mempengaruhi posisi Kamala Harris terkait perang di Gaza. Meski ia menyerukan perlunya melindungi nyawa Palestina, perlunya memberi bantuan kepada warga Gaza, namun ia tetap menekankan dukungannya terhadap Israel. Ia menyerukan gencatan senjata segera dan peta jalan menuju solusi dua negara. Di tengah semangat persatuan, perang di Gaza adalah satu isu yang masih memecah Partai Demokrat. 30 anggota delegasi menolak memberi suara mereka untuk Harris dan mendesak AS menghentikan aliran senjata ke Israel. What we are asking that our tax dollars not be used to kill men, women, and children. This is not a controversial demand and is actually more aligned with our democratic values. Tapi untuk sementara semangat delegasi tetap tinggi. The energy is palpable. It is electric. I have to say, as a Minnesotan, we are especially proud to today be nominating our fantastic Governor Tim Walz. There is an excitement that perhaps wasn't there perhaps a few weeks ago. Calon Wakil Presiden Tim Walz bergabung dengan Harris di panggung utama, mengakhiri konvensi dan siap berkampanye lagi untuk pemilu yang tinggal 74 hari lagi. Dari Chicago, Illinois, Patsy Widakuswara, VOA. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.